میں کہا ہر جگہ جانے ہر جگہ ہیں میں کہا ساڑھے گھر ساڑھے گھر کوئی نہیں میں کہا ہر جگہ ہیں جانے جی ہر جگہ ہیں پر تواڑے گھر کوئی نہیں جیب ساڑھے گھر نہیں تے پھر سن لے ہر جگہ پھر ہر جگہ نہیں پھر جے ساڑھے گھر نہیں تے پھر ہر جگہ بھی نہیں جنہیں رسول تشریف لے آن دے میں تشریف کون لے آن دا جڑا پہلے اس مقام تے موجود نہ ہوئے جان دیو چند سال پہلے چکوال دے اندر ضلع چکوال اندر دھرابی پنڈ دے اندر پورے ملک اندر شور مچے ہوتے رسول اللہ تشریف لے آئے تے قدم مبارک لگے ہے اتے کہتے نا انہاں ایک ٹویا کھٹیا سی اتے انہاں کڑا پکایا حلوے دا او تو پھر انہاں کڑا حلوے دا پکا کے اتے مٹی پائی کو تو بارش ہوئی او تلے زمین بہ گئی تو انہیں لگے جو ایک پیر لگا انہاں رسول اللہ تشریف لے آئے رولا پہ گیا پورے پاکستان چو بندے بسا بھر کے آدھے حضور دا پیر مبارک اور میں کہ اللہ دے بندے حضور پاک نہیں تشریف لے آئے جی حضور تشریف لے آندے تے حضور وفات پاک تو بعد صدیق دے گھر ہوندے سینا عمر کو ہوندے سینا عثمان کو ہوندے سینا علی کو تشریف لے آندے حسنین کریمین کو تشریف لے آندے سیدہ فاطمہ کو تشریف لے آندے حضور نے کدے دعویٰ نہیں کیتا صحابہ نے دعویٰ نہیں کیتا نہ جھوٹ بولو رسول اللہ دی ذات تے آپ نے فرمایا جڑا میرے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جنت بنائے کہنے لگے نہیں رسول اللہ تشریف لے آئے تسی وہابیو تو نہیں پتہ حضور تشریف لے آئے تے میں کہ پھر قدم مبارک لگے آ جانے جی میں کہ ایک یعنی جی تے میں پھر حضور جی تشریف لے دوسرا قدم پاک آپ نے کیوں نہیں لایا یعنی یہ تے پھر سن نہیں سمجھ آئی میں کہ سن سمجھ آگئی یعنی کیوں میں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہاں ایک قدم رکھیا تے انج ویکھیا گھر کے نہ گیا اگوں کوئی خاص پگڑی نظر آئی رسول اللہ نے فرمایا جبریل ساڑھا نہیں چلے تو نکلیے ساڑھا نہیں یعنی ایک کہتے لکھیا ہے مگر جتھے آنا لکھیا ہوتے اے بھی لکھیا ہے جھوٹ بولی جان دے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سن لو عقیدہ سن لو بولو مردے سن دے نہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر و عمر اے ابو بکر و عمر اور اللہ چلیے سینہ ساتھ گرول سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں ویکھیا دور تشریف لے آ رہے ہیں میں اپنی بیوی نے آواز دیتی وہ دیکھو رسول اللہ ساڑھے گھر وال تشریف لے آ رہے ہیں ساڑھے گھر وال لے آ رہے ہیں فرمایا جلدی کر دروازہ بند کرو نے کہا رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں دروازہ کیوں بند کرو میں دروازہ دے بند کرنا ایک منظر ویکھیے دروازہ بند کر دیتا ہے اندر حضرت سعد بہ گئے نالا انہوں نے بیوی بہ گئی نبی علیہ السلام تشریف لے دروازہ دیتے فرمایا السلام علیکم یا سعد سعد فرماتے ہیں میں تے میری بیوی نے ہولی جے جواب دیتا آہستہ جے جواب دیتا نبی علیہ السلام نے دوجی باری اونچی ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد اے سعد توڑے تے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے سعد فرماتے ہیں میں جواب دیتا سلام پاک دا لیکن ہولی جے آہستہ جے جواب دیتا تیجی مرتبہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز نال پھر ارشاد فرمایا السلام علیکم یا آل سعد اے سعد دے گھر والو توڑے تے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے سعد دی بیوی آندھی ہون دے حضور نے میں نے مخاطب کیتا ہے میں نے جواب دین دے بولن دے دروازہ کھولن دے انہیں کہا نہیں بار بار رحمت وسن دے بار بار اللہ دی رحمت وسن دے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں تے دعا کرن دے حضور نو تیجی باری جدوں آپ نے ارشاد فرمایا جواب نہ آیا فرمایا ابو بکر و عمر آئے سا کے ساتھ گھر ہوئے گا تے کوئی کھان نو چیز مل جائیں گی لگتا ہے ساتھ بھی گھر کو نہیں ہمیں چلو واپس چلیے تینوں واپس چلے کہ مگر ساتھ نے دروازہ کھول کے عرض کیتا محبوب جی رحمت وس کے کتے جا رہی ہے فرمایا ساتھ گھرے سے جی محبوب جی میں 3 باری سلام دیتا تسا جواب کیوں نہ دیتا فرمایا محبوب جی سلام تسی دے وہ جواب میں نہ دے وہاں کیوں میں ہو سکتا ہے میں جواب دیتا ہے فرمایا میں سلام دیتا ہے تسا جواب نہیں دیتا فرمایا یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہے فرمایا میں سلام دیتا ہے تسا جواب نہیں دیتا فرمایا محبوب جی میں سلام دا جواب دیتا ہے فرمایا میں سنیا نہیں رسول اللہ فرماندے نے میں سنیا نہیں محبوب جی تسی موجود ہو میرے دروازے دے سامنے تسا ہون نہیں سنیا تے وفات تو بعد حویلی لکھیا نہ دے کیویں سن سو ہون تسا نہیں سنیا سنو کون سندا ان اللہ یسمع من یشاء تسی مردیاں دی گل کردے ہو میں ساری کائنات دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پیراں فقیراں بزرگاں ملنگاں دی گل کردے ہو میں ساری کائنات دے سردار دی گل کر رہے ہوں آپ موجود نے سلام ارشاد فرما رہے ہیں اندروں جواب بھی آ رہے ہیں آہستہ آ رہے ہیں آپ بار موجود نے وہ اندروں بول رہے ہیں آہستہ بول رہے ہیں دلچ بول رہے ہیں آہستہ آہستہ سلام دا جواب دے رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں سنیا
जे नहीं सुनिया तो फिर सुन लो, रब तो इलावा कोई दुआ पुकार तुहाडी नहीं सुनदा। ये सारे फकीर जे, सारे मोहताज जे, कोई नहीं जे दाता रब तो सिवा। जो तुसी कहोगे ना कि रब तो इलावा कोई दुआ नहीं सुनता, कोई पुकार नहीं सुनता, कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं, पता होली जे की आखा ये सन पहले ही पता ही। हाँ पीर फकीर मनते ही कोई। हाँ दसो बा मैं कोई आख्या बा पीर फकीर ना मन मैं गल की है, घंटा होने वाला जो घंटा हो गया मैं दस दे वै मेरी घड़ी खराब है, तुम दस दे वै घंटा हो गया। खतीब पाकिस्तान साहब दस दे वै जो घंटा पूरा हो गया दस दे। अच्छा फरमा देना जे नहीं होया चलो कदे तो हो सी से जदों तौहीद दा अकीदा बयान करोगे जवाब आएगा। इसदा मतलब है पीरां फकीरां नहीं मनदे हो, अल्लाह दे बंदो। जदों रसूलुल्लाह दी इताअत दा मसला हुंदा है ते अगों आंदे ने जनाब इमामा नहीं मनदे। ते जे तौहीद दा मसला आवे असीं रब दी शान बयान करने, रब दा मुकाम, रब दी अजमत बयान करने, जवाब आंदा है ये जनाब मनदे ही नहीं पीरां फकीरां नूं। एक बंदा मैं आंदा तुसीं पीरां फकीरां मनदे हो, मैं कहा जी बिल्कुल मनदे। जण की मनदे हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। जण पीर फकीर मनदे हो? मैं कहा जी मनदे। जण की मनदे हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। जण मनदे की हो? मैं कहा पीर फकीर असीं मनदे आ। जण की मनदे हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। जण मनदे की हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। जण की मनदे हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। जण मनदे की हो? मैं कहा पीर फकीर मनदे आ। पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। बोलो पीर फकीर मनदे आ। असी पीर फकीर मनदे आ, असी पीर फकीर मनदे आ, असी पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। असी सारे वाबी पीर फकीर मनदे आ। बोलो पीर फकीर, पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। जरा जे समझ आवे ते फिर हाथ खड़ा करने असी पीर फकीर। बोलो बोलो पीर फकीर, पीर फकीर मनदे आ। असी की मनदे आ? जे तुहानू कोई पुछे तुसीं की मनदे हो आगे करो पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। पीर उची बोलो पीर, पीर फकीर मनदे आ। बोलो मिलके पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। असे पीर बोलो उची बोलो पीर, पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ, पीर फकीर मनदे आ। दाता किनू मनदे आ? अल्लाह नू। दाता अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, नफा नुकसान दा मालिक अल्लाह है, गरीब नवाज अल्लाह है, गंज शकर दी शान रब दी है, गंज बख्श अल्लाह है। पीर की होंदा है? बोलो उची बोलो पीर फकीर होंदा है। मैं क्या जितने भी पाकिस्तान अंदर पीर ने जाने जी, मैं क्या इन्हों कपड़े सीवन वास्ते दर्जी चाहिए या फूक मार के कपड़ा सीड़ देन? जाने दर्जी चाहिए। यदा मतलब पीर तुहाड़ा दर्जी दा मोहताज। जाने जी मैं क्या तुहाड़ा जिहड़ा पीर है वो जुत्ती आप फूक मार के चमड़ा लैके आपे बना लैंदा है या किसी दुकान तो लैंदा है? जाने नहीं वो दुकान तो जूता लैंदा है। मैं क्या जूते दे अंदर भी मोहताज। जाने जी मैं क्या जिहड़ा तुहाड़ा पीर है उसकी गड्डी एवें चलती है बगैर चार्जिंग तो, बगैर तेल तो, बगैर पेट्रोल तो, बगैर या वो तेल पवांदा है? जाने तेल पवांदा है। मैं कहता फिर मैं क्या मोहताज है? वो तो तेल दा मोहताज, पेट्रोल दा भी मोहताज है। जाने जी मैं क्या जिहड़ा तुहाड़ा पीर फकीर तुसीं आंदे हो सानू सब कुछ देवन वाला है, वो साडियां दुआवां पुकारां सुनन वाला है। जाने जी मैं क्या ओ हाजत ते जांदा है? जाने जी जांदा है। मैं क्या इहदा मतलब है हाजत मंनदे हाजत उन्होंने हुंदी है? जाने जी हुंदी है, हाजत भी हुंदी है, खांदा भी है, पींदा भी है। ते कहन लगे फिर तुसीं क्यों इन्हां मुश्किल कुशा मनदे हो? मैं क्या नहीं, साडे नज़दीक मुश्किल कुशा पीर नहीं होंदा। जाने कौन होंदा है? मैं क्या मुरीद होंदा है। जाने मुरीद किवें? मैं क्या पीरां नूं गड्डियां तेल पाउण लई पैसे कौन देंदा? जाने मुरीद। मैं क्या फिर मुश्किल कुशा ते मुरीद होया, पीर ना होया। खीर कौन देंदा? जने मुरीद देंदे। ते मैं क्या दुध भी कौन लिया? जने मुरीद। मैं क्या बकरे? जने मुरीद। मैं क्या वैड़े? जने मुरीद। मैं क्या कट्टे? जने मुरीद। मैं क्या मुर्गे? जने मुरीद। मैं क्या चीनी चावल? जने मुरीद। मैं क्या कपड़े? जने मुरीद। मैं क्या देती मुरीद आंदा ते मुश्किल कुशा कमले ओनू कही जांदे हो। कहो के पीर मोहताज होंदा है ते मुश्किल कुशा उसदा मुरीद होंदा है। जे तुसी जाना छड़ दे, जे देवना छड़ दो, अल्लाह दी कदम भुखे मर जान,
تے انہاں دے جتھے تسی ہو، انہاں دے لشکر تسی ہو، انہاں دی کرامتاں جھوٹیاں تسی مشہور کر دے ہو، انہیں انج کر دیتے نے قدہ بجائیاں نے قدے تے چھڑیا تے قد بھاج پئیے تے قد دے جناب اچھ شریف آ گئی ہے جناب اتو قد ٹوریے نے قدہ بجائیے نے کسے نے کوئی نہیں جے قد پجائی سنو سب کچھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر جدو تسی توحید دا کیدا بیان کرو گے اگر تو نے تراز آن گے تسی بھی دے غیر اللہ کو مانگ دے ہو میں کہتے ہیں چندہ نہیں مانگ دے مسیحتا کا تسی گھر جا کے آن دے نہیں میں بیوی من روٹی لیا دے پانی لیا دے بسترہ بچھا دے میں کہ آدھے آن جانے یہ شرک نہیں یہ غیر اللہ نہیں توڑی بیوی یہ تسی یہ دے کو مانگ دے ہو روٹی اسی پیر کو مانگیے تے شرک ہے تسی زنانی نہ کو روٹی لیا دے شرک نہیں میں کہ یہ شرک نہیں جانے کیوں میں کہ نکاح ہویا ہے یعنی بیوی کو پھر کیوں مانگ دے ہو میں کہ نکاح ہویا ہے یہ کو تو مانگنا ہے تیرا ہوتے نکاح ہویا ہے بیوی کو مانگنا شرک یعنی بیوی کو مانگنا شرک میں کہ نہیں شرک ہے یعنی وہ غیر اللہ نہیں میں غیر اللہ ہے شرک کنو آن دن میں کہ بندہ گھر جاوے بیوی بیٹھی ہوئے گھر تی بیوی نہ آگے روٹی لیا دے یہ شرک نہیں پانی لیا دے شرک نہیں چرپائی بچھا دے شرک نہیں اے چیز لیا دے یہ شرک نہیں بندہ گھر جاوے یعنی شرک کنو آن دن میں کہ بندہ گھر جاوے تے بیوی گھر نہ ہوئے تے بارو تالا لگا ہوئے تے گوانڈیاں دا گھر کھڑکائے تے آکھے ساڑھے جی کتھے نے روٹینہ ہی نبا گوانڈ داس کے جاندے بس ساڑھے جی کتھے نے جی کنو آندے پہلے بولو ہاں شاباش جی آکھیا کرو بڑا شاباش ماؤن جی نہ کھیا ہے انہوں جی آکھیا ہے اگے آبے صاحب تو انداز رہا ہے با مدنی صاحب کنو جی آکھنی ہاں مانو جی آکھو اتو جی نوی آکھی تو گزارا ہو جاندہ مان جی لازمی آکھیا ہے تو بیوین جی بنائی بلے ساڑھے جی کے تھے گئے اسا کہ وہ پیکے گئے اسا کہ وہ پیکے لنگ گئی ہے تے چابی تو اندے گئی ہے انہیں ان چابی لئی دروازہ کھولے اندر بہ گئے چربائی دے بہ گئے اندر میری بیوی روٹی لے آدے بیوی کتے گئی روٹی لے آدے من پانی لے آدے اگے لے آندی سے اج بھی لے آدے پہلے روٹی کھام لاندی سے اج بھی کھوا دے پہلے پانی پلاندی سے اج بھی پلا دے کسے کیا کنوں کہہ رہے ہیں جنہیں بیوی کہتے جنہیں پیکے جنہیں اتے کی کہہ رہے ہیں جنہیں اتھوں بھی سن دیئے میری بیوی اتھوں بھی سن دیئے بیوی کول ہوئے تاتل اسباب منگنا شرک نہیں بیوی پہ کے ٹر جائے پچھو پکارنا شرک ہے اللہ دا ولی کول ہوئے دعا کروانا شرک نہیں تے جے ولی پہ کے ٹر جائے جے ولی فوت ہو جائے تے پھر پچھو پکارنا انہوں شرکان دن ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اللہ دا ولی ہوئے وہ دی جراب حجامت سنت مطابق شکل سنت مطابق عمل سنت مطابق عقیدہ سنت مطابق کول ہوئے موجود ہوئے وہ دے کل دعا کروانا شرک نہیں دعا کروانا مسنون ہے دعا کروانا مشروع ہے دعا کروانا جائز ہے اہلی حدیث دا عمل ہے اسے اہلی حدیث دا عقیدہ دعا کروائی جائے لیکن اللہ دا ولی فوت ہو جائے پھر جدوں جنازہ اٹھان دے ہو تے جنازے دن ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ ہن دعا کرن جو گریا نہیں ہن دعا دا محتاج ہو گیا ہے ہن پیر دا جنازہ جا رہا ہے سارے مرید مگر جا رہے ہیں جنازہ رکھیا گیا ہے جنازہ رکھ کے سا پیر آندہ ہے ہن نوہ ایک پیر آیا جڑا جنازہ پہ پڑھاندہ ہے اگلے پیر دا انہیں جنازہ شروع کیتا ہے کہنے لگا 4 تکبیرہ ہو سن بھائی میرے مقتدی ہو مریدو 4 تکبیرہ جنازے دی ہو سن تے 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے اس حاضر زندے دے دعا واسطے اس حاضر نہیں ہو بندے دا نہیں پڑھ رہے پیر دا پڑھ رہے جنازہ پیر دی نیت دا سو پیر دا جنازہ ہے پاک پتن علی گدی دا پیر ہوئے او دا جنازہ ہوئے یا سلطان بہو دے پیر دا جنازہ ہوئے او دا جنازہ ہوئے سامنے مرید کیا گیا دعا واسطے اس حاضر جیندے پیر دے
کی آگو گے اسی تو پنجابی نیت کردے ہی نہیں، پنجابی نیت کردے ہی نہیں، ایک بندہ تسی نیت نہیں کردے، میں کہا اسی نہیں کردے، جانے نیت کردے ہو، میں کہ جی کرنے ہیں، جانے کہ دے نال، میں کہ دل نال، جانے اسی بھی کرنے ہیں، میں کہ دے نال، جانے زبان نال، میں کہ نیت بڑی زبان نال ہوندی ہے، جانے جی تے میں، جانے تسی پھر نیت کیوں نہیں کردے، میں کہ کرنے ہیں، جانے کہ دے نال، میں کہ دل نال، نیت ساڑی بھی ہے دی ہے، تواڑی بھی ہے، اسی دل نال کرنے، تو زبان نال کرنے، جھوٹ بول دے ہو، اسی نیت نہیں، کہ نیت اسی کرنے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ نہیں، بولو کس کے ساتھ، دل کے ساتھ، جانے تو زبان نال کیوں نہیں آندے، تے میں کہ ویندے کہ نال آنکھ نال، میں کہ کان نال کیوں نہیں ویندے، اکا بند کرو کان نال ویکھو، جانے نہیں کان ویکھن واسطے نہیں، میں کہ کان ویکھن واسطے نہیں، کان سنن واسطے نے، تے اکھ ویکھن واسطے وے، زبان بولن واسطے وے، نیت واسطے دل زبان نال نیت نہیں ہوندی، جانے دسنا تے چاہیے کہ نماز کیڑی ہے، وقت کیڑا ہے، میں کنوں جانے اپنے آپ نو، میں کہ آپ نو تو پتہ ہوتا نماز کیڑی وقت کیڑا ہے، جانے نہیں اللہ پاک نو، میں کہ اللہ پاک تو پہلے ہی پتہ ہے، جانے پھر جانے کس نے تو دسنا ہی چاہیے، پڑھے جو نماز، او میں کہ نماز اللہ کے بندے، اللہ اکبر، کافی عرصہ پہلے دی گل ہے، پرانی گل ہے، میں بس سے سفر کر رہا سا، اگر میں جن داخل ہونا باس سوار ہوئے تھے، اگر ایک مولوی بیٹھا ہی تھی، سیٹ ادھر خالی آئی، میں بھی اکلا، میں اگر چلو لگتا مولوی شکلوں ادھر بیٹھا گے، گپ شپ لمحہ سفر ہے، میں جا کے نال بہ گیا، تھوڑے جگہ گڈی ٹوری تے پھر تمہیں پتا ہے مولوی دو اکٹھے ہو جانتے، پھر چپ تے نہیں سی ہو سکتی، وہ بھی شروع ہو گیا، میں بھی شروع ہو گیا، آندھا تسی کون ہوندے ہو، میں کہ تسی تو جنہیں اسی اہل سنت والجماعت ہونے ہیں، میں کہ والجماعت بس اس تو اگہ بھی کچھ ہے جنہیں ہاں اگے بھی ہے، میں کہ تو جنہیں اسی حنفی ہونے ہیں، میں کہ اس تو اگے دسو جنہیں اسی ہونے آگے، میں کہ وہ کی جنہیں اگے اسی اگے ہونے ہیں جی، وہ تو انہوں نہیں دسنا جو اس دس ہے، جنہیں اسی اس تو اگے بھی ہونے ہیں، میں کہ اس تو اگے جنہیں اس تو اگے بھی کچھ ہونے ہیں، وہ 5-7 جنہیں آندھا تسی کون ہو، میں کہ اہل حدیث، اچھا وہی گالم موک گئی، آندھا وہی، میں کہ جی وہی، میں کہ وہی تو مراد کی جانے جڑے وہ نماز سنیا نیت ہی کوئی نہیں کرنا، اللہ اکبر، نماز شروع، کچھ پڑھنا کرنا تو چاہیے نماز کیڑی وقت کیڑا، میں کہ کی کہنا چاہیے جڑے خاص نیت کرنا اس نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے، میں کہ ہاں اب بندن تو پتہ ہوتا ہے نماز دیتے منہ قبلے والے تھے، یہ تو بندن پتہ ہوتا ہے اللہ نے بھی پتہ ہے، دسنا کینوں، ہاں جانے میں کہ تجھے نیت سناؤ نا، اس نیت کی تھی اس آکے 4 رکعت نماز زور پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، پوری نیت سنائی ہونے پیچھے سے امام دے اللہ، میں کہ تسی امام ہو نا جانے جی، میں کہ تسی اپنی نیت سناؤ، تسی تو مقتدی سنائی بہن دے ہو پیچھے سے امام دے، یہ تو نیت مقتدی دی ہے نا، تو اپنی سنا تو تے امام ہے، اللہ گواہ ہے، 2-4 منٹ چپ کر کے نا آندھا میں نے ہو گئے 14 سال امامت کرانے میں روزانہ نیت یہی کرتا رہا، اگے کھلو گے پچھے سے امام دے، مولوی بھی پچھے سے امام دے، بندے بھی پچھے سے امام دے، انہوں آدھے نولی ما تولا، جدوں بدعت آ جائے او دا کوئی جواب نہیں ہوندا، کاش سنت پر قائم رہو، سنت پر قائم رہیے، سنت پر جمے رہیے، سنت پر ڈٹے رہیے، سنیے قرآن پاک سن لیجئے، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، رب تو سوا کوئی نہیں جو سنن والا، کوئی نہیں جو سنن والا، کوئی نہیں جے مشکل کشاں، کوئی نہیں حاجت روا، ساری دنیا محتاج ہے، داتا کون ہے؟ سن لیے ایک حدیث پاک بات نو اختصار والا ختم کرنے والے آواں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ مبارک کے ادھی رات دا وقت ہے، آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئی آنے، دروازہ کھٹ گیا، دروازے تے آئیں پوچھا کون، فرمایا خولا آئی ہوں، فرمایا اس ویلے اتھی رات کے میں آونا ہویا ہے، فرمایا میرا شوہر نال جھگڑا ہو گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہیں، آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام سارا دن مسجد نبوی تشریف فرماؤں دن، صحابہ کرام آندے رہن دن، مسائل پوچھتے رہن دن، اتھی رات دا وقت رسول اللہ دے آرام دا وقت سون دے ویلا کیڑا مسئلہ پوچھن دا سویرے آمیں تے مسئلہ پوچھ لمیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اے بات ارشاد فرمائیے خولا فرما دیا نہیں عائشہ
हुणे जगाओ रसूल अल्लाह नूं, मैं हुणे मसला पुछना है। जिहड़ा दुखी बंदा हुंदा है उहदी सवेर कदों हुंदी है? दूर हुंदी है। रात गुजरन नूं रातां लम्मियां हो जांदियां, लम्हात ते घंटे भी लम्मे हो जांदे इंतजार अंदर। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम नूं उठाओ। जदों तकरार होया आवाज़ां उच्ची होईयां, हजूर जाग गए। फरमाया आयशा कौन है मेरे दरवाजे ते? फरमाया या रसूल अल्लाह खौला आई है। फरमाया दरवाज़ा खोलो, आन दो, मसला पूछना चाहती है, मसला पूछण दो। खौला अंदर दाखिल होई है, फरमाती है महबूब जी एक मसला बन गया है, मेरा शौहर नाल झगड़ा होया है, शौहर ने मैनू मां कह छोड़िया है, लिहाजा हुण दसो मैं की करा। आपने फरमाया खौला तू अपने शौहर ते हराम हो चुकी है। कानून इवें आ रहा है, कोई बंदा अपनी बीवी ने मां कह छोड़े उसते हराम हो जाती है, तू हराम हो गई अपने शौहर होते। या रसूल अल्लाह दसो फिर मैं किधर जावां? छोटे छोटे बच्चे थे, वालिदैन ते भाई रिश्तेदार पेके, मैं मक्के छोड़ के आईए कली जदों मुसलमान होईयां अपने शौहर दे नाल रले, उन्हें भी इस्लाम कबूल किया, मैं भी इस्लाम कबूल किया, मैं उन्हां दे नाल रल के ते मदीना पाक अंदर आ गई। हुण ते झगड़ा हो गया शौहर ते, जे मैं हराम हो चुकी हाँ, मैं कित्थे जावां? कोई मेरी थां ठिकाना नहीं। आपने फरमाया खौला ये तो बाद दा मामला है, फिलहाल मसला इवें चले आ रहा, तू अपने शौहर ते हराम हो चुकी है। फरमाया महबूब जी जे मैं शौहर ते हराम हो चुकी हाँ, तुसी अल्लाह दे रसूल हो ते शान वाले हो, मकाम वाले हो, वरफाना लका जिक्र, मकाम तुहाडा मेरा पैगंबर, ते तुसी कानून बदल छोड़ो, कानून तब्दील कर छोड़ो। आपने फरमाया खौला किहड़ी गल करनी है, मैं अपनी मर्जी नाल ते बोल भी नहीं सकदा। वन नजमे दा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। लोगों दुनिया ने नहीं समझा की तौहीद नूं नहीं जानिया, कुरान नूं नहीं पढ़िया, हदीस पाक नूं, किसे कहानियां ते काम लग गई है। खिरत दा नाम जुनू दा नाम खिरत रख दिता गया है, जिन्हों तौहीद किया जा रहा है वो तो शिरक है जिहड़ा साडे मुल्क मुआशरे अंदर फैल चुका है। सुनिए मेरा पैगाम सुनिए, नहीं समझ पाए दुनिया अकीदा तौहीद नो। एक बात वाले इशारा करना, सहीहुल बुखारी अंदर हदीस पाक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरा जख्मी होया मैदान ओहद दे अंदर, जदों आप जख्मी होने ते खून मुबारक गिर रहा है ते दांत मुबारक दा हिस्सा शहीद हो गया है, आप दा सर मुबारक जख्मी है, खून दे फवारे जारी ते आप दी ज़बान पाक चो निकलिया। महबूब ने की फरमाया? फरमाया एक कौम नहीं फला पाएगी, ये बंदे किवें जन्नत जाणगे जिन्हें अपने नबी दा चेहरा जख्मी कर देता है। सुन लीजिए फिर हजूर की फरमा रहे हैं, ये कहने वालों जन्नत हुसैन दी, ये कहने वालों जिहड़ा मुकद्दर च लिखे होवे हुसैन कोलों मंगो, ये शिरकिया जुमले ते लिखण वालों सुनो मेरा पैगाम सुनो, कुरान सुनो ते हदीस सुनो, कुरान दा मुताला कीजिए, हदीस दा मुताला कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, ये कौन ने? अशरफुल खालिक, अकरमुल खालिक, अजमलुल खालिक, सारी कायनात तो सोने ते प्यारे ते आला ते अफजल ते औला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुहम्मद जैसा रब दी मखलूक अंदर कोई नहीं, आप सब तो आला ने, अकरम ने, प्यारे ने। आपने केड़ा जुमला फरमाया? इनू तौहीद आंदे ने, इनू अकीदा आंदे ने, इनू आंदे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इनू बेनियाज आंदे ने, बेनियाज ज़ात रब दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिन्हां मैनू तीर मारे, जिन्हां मैनू तलवारां ते नेज़े मारे, जिन्हां मैनू जख्मी कीता है, ये बंदे जन्नत ही नहीं जाणगे, ये जन्नत ही नहीं जाणगे, ये कामयाब नहीं होणगे। उसी वेले जिबरील आए, मैदान ओहद दे अंदर आए, खून मुस्तफा दा गिर रहा ते फवारे जारी, उसी हालत अंदर जिबरील आए, फरमाया लैसा लका मिनल अम्र शैउन। ओ मेरे प्यारे रब कह रहे हो, तुसी की फरमा रहे हो? फरमाए लोग जन्नत नहीं जाणगे जिन्हां मेरा चेहरा जख्मी कीता है। फरमाया प्यारे रब आंदा है जन्नत मेरे इख्तियार अंदर है, जन्नत मेरे इख्तियार अंदर है, तुहाडा इख्तियार नहीं। जिन्ना अज तुहाडा चेहरा जख्मी कीता है, तुसी फरमांदे हो इन्हां जन्नत नहीं जाना, ते रब फरमांदा है मैं इन्हां अन करीब हदायत दे के कलमा पढ़ा के मुहम्मद गुलाम बना के जन्नत अता करनी है। इन्हां ते जन्नत जाना। लैसा लका मिनल अम्र शैउन, ये तुहाडा इख्तियार नहीं है ते मेरे रब दा इख्तियार है। जन्नत बनना जन्नत देवना मेरे रब दा इख्तियार है, महबूब है तुहाडा इख्तियार नहीं। कुरान पढ़ी, अल्लाह दा वास्ता, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान पढ़िए। एक
ایک اور واقعہ والے اشارہ کرنا، پھر اس آخری بات والا آنا ایک واقعہ والے اشارہ کر کے پیغمبر دا اپنا چچا سید جناب سردار ابو طالب موت حالت کفیت سقرات اندر رسول اللہ کول تشریف لے آئے، این چاچے دے سامنے کھڑے کہنے والے لوگ کہندے ہو نگاہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ سارے اشعار کہنے والوں سنو، اہل حدیث دا پیغام سنو، یہ نگاہ آ گئی ہے، یہ ہستی آ گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے چاچا ہے، چاچا بھی بڑا پیار ہے، چاچا بھی بڑا خدمت کرنے والا ہے، دین دی خدمت کرنے والے، رسول اللہ دی خدمت کرنے والے، ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، پرورش کرنے والے۔ نبی علیہ السلام قریب ہو کے فرمایا چچا آخری لمحات توڑی زندگی دے لگتے نے، کلمہ پڑھ لو تے دائرہ اسلامی داخل ہو کے جنتی بن جاؤ۔ چچا انکاری ہے تے رسول اللہ اور آگے ہو کے فرمایا میرے چچا جی اچھی نہ پڑھنا چاہو، اے میرے چچا جی اچھی کلمہ نہ پڑھنا چاہو تے میں اپنا کان مبارک توڑے ہوٹھاں تے رکھاں تے تسی ہولی جا پڑھو تے میں محمد سنا، بس میں گواہ بن جاواں تے قیامت والے دن میری شان کی ہونی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، میں شاہد ہونا ہے، میں گواہی دے سانتے رب نال ہم کلام ہو کے جھگڑ کے تو جنت ہی لے جا سا، دلیل دے طور تے توڑا کلمہ پیش کرے سا کہ یا اللہ میں محمد گواہ ہاں، میرے کانچ میرے چاچا نے کلمہ پڑھیا سی تے چاچا نے کیا میں نہیں پڑھنا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نہیں چاچا نے انکار کیتا، رسول اللہ پچھا پلٹے، اسمان تو جبریل آ گئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جکا چوانسو گردے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں کہ حریصن علیکم حریصن علیکم، آپ حریصن کے دنیا ایمان لے آوے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روندے واپس جا رہے ہیں، جبریل آئے آنسو پونجن لئی تے کی فرما انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، پیارے ہدایت میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میرا ہے آپ کا نہیں ہے، جس کو میں چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ حضور واپس پلٹ آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، آگے فیصلہ کن بات سن لیجئے، توحید کو لکھئے، بے نیاز ہے وہ رب، ماننے پہ آئے تو جس کی چاہے مان لے، واپس کرنے پہ آئے بڑی بڑی ہستی و شخصیت کو واپس کر دے، یہ اس کی مرضی۔ چچے کے بارے میں رسول رحمت کی خواہش چاہت تڑپ کے باوجود نہیں مانی گئی، حضور گھر تشریف لائے، گھر پہنچتے ہی پیچھے سے چچا ابو طالب فوت ہو گیا، علی پاک پاس موجود ہے۔ او مشکل کشا کہنے والو، حاجت روا کہنے والو، علی کا حقیقی باپ علی کی موجودگی میں وفات پا چکے، اب موت کی اطلاع کرنے علی پاک رسول اللہ کے پاس آئے، لکھو پھر عقیدہ توحید کی غیرت، ایمان کی غیرت کو سنیے۔ ایک دو سال بیٹا اولاد نہ ہو تو در در کے دھکے کھانے والوں، توید فروشی کرنے والوں، توید لٹکانے والوں، قبروں پہ سجدے اور چڑھاوے چڑھانے والوں، ہر ٹونا اور ٹوٹ کے کرنے والوں، عقیدہ توحید سنیے، عقیدہ توحید کی غیرت سنیے۔ علی کا باپ شیر خدا، محبوب خدا سیدنا علی کا باپ ابو طالب فوت ہو گئے، رسول اللہ چاہتے تھے، ایمان نہیں لایا، نبی علیہ السلام گھر پلٹے، لیٹے آرام فرما ہوئے، چند لمحے بعد چچا ابو طالب فوت ہو گیا۔ سیدنا علی روتے روتے اپنے باپ کی موت کی اطلاع کرنے رسول اللہ کے پاس آئے، پورے ماحول میں اجتماع میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ علی پاک کو، نبی پاک کو اطلاع کرتے ہوئے چچا کی وفات کی کیا کہنا چاہیے تھا، کیا الفاظ کا انتخاب؟
یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ تمہارا چاچا فوت ہو گیا، صرف موت نو دسن آئے تھی، کون دسن؟ علی، شیر خدا علی، محبوب خدا، یا رسول اللہ تمہارا چچا فوت ہو گیا ہے، بات پوری ہو گئی تھی، نہیں کہا میرے علی نے۔ اے بھی گل کہہ دیں یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، گل پھر بھی پوری ہو گئی سی، نہیں کہا میرے علی نے۔ غیرت، ایمان کی حمیت، خونی رشتے تعلقات اپنی جگہ، سنو شیر خدا کے الفاظ، فرمایا یا رسول اللہ تمہارا گمراہ مشرک چاچا مر گیا، مشرک گمراہ چاچا فوت ہو گیا۔ اگر مواد دی غیرت سکھنی ہے تو علی پاک کو لو سکھو، یہ عقیدہ توحید کی غیرت وہ بے نیاز ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا تھا، کوشش کی تھی تے او دے کفن اپنی قمیض بھی دیتی آئی تے پھر نبی علیہ السلام دے منہ اپنا لعاب پاک بھی پائے، جدوں لعاب پاک کے قبر دے اوپر حضور کھڑے ہو گئے، جدوں مٹی قبر تے ڈالنے لگی، حضور آخری دعا کرنے ودے ارادے نہ کھڑے سن، جبریل آئے، پیارے اس قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آج کے بعد ایسا مشرک مر جائے اس کے لیے جنازے کی دعا جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھ چکا ہوں، فرمایا نہیں معاف کرنا، میں اپنا لعاب دے چکا ہوں اس کے منہ میں، فرمایا نہیں معاف کرنا، اس کو قمیض رسول پہنا چکا ہوں، فرمایا نہیں معاف کرنا، یا اللہ ان ساری چیزوں کے بعد فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں مان لوں تو میری مرضی، نہ مانوں تو میری مرضی، سارے گناہگار معاف ہے، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے میرا پیغمبر، تے آپ کی قمیض کفن میں ہے، لعاب بھی ہے، میں نہیں معاف کرتا، نہیں کیا معاف رب نے۔ کون ہے جو اس کو مجبور کرے؟ کاش تم اس کی شان اور مقام اور عزت اور عظمت کو جانو۔ یہ ہے سیدہ خولا، یا رسول اللہ بدل دو قانون، فرمایا نہیں بدل سکتا۔ جواب ہے سیدہ خولا نے دل ہی دل میں آہستہ رب کو پکارا، اسی وقت جبریل آئے اور پیغام لائے۔ کون سنتا ہے؟ قد سمع اللہ، پڑھیے سورۃ المجادلہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ قد سمع، يسمع، سمع، يسمع، رب بتانا چاہتا ہے آج تک ساری مشکلوں کو حل میں نے کیا، سب کی دعا کو میں نے سنا، آج خولا کی دعا کو میں نے سنا، آئندہ جس کو مشکل آئے گی میں سنوں گا۔ امی عائشہ کی حدیث پر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہے واہ میرے اللہ، میں پاس کھڑی تھی حجرے میں جدوں تنو خولا نے بلایا پکاریا، میں پاس کھڑی تھی، زندہ تھی، پاس موجود تھی، کھڑی تھی، اس نے دل میں آہستہ پکارا، میں نے اس کی پکار کو نہیں سنا، تو نے آسمان پہ سن لیا، میں نے یہاں نہیں سنا، تو نے آسمان پہ سن لیا۔ سنتا کون ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر۔